तृणमूल कांग्रेस का दीदी रक्षा कवच कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसी तरह क्रांति प्रखंड के चेंगमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में चलो क्षेत्र का कार्यक्रम एक दिन में संपन्न हुआ। जलपाईगुड़ी जिला महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष महुआ गोप, क्रांति ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष महादेव राय, क्रांति पंचायत समिति अध्यक्ष पंचानन राय, क्रांति ब्लॉक युवा अध्यक्ष शकील हुसैन, ब्लॉक महिला अध्यक्ष कृष्णा राय, INTT UC अध्यक्ष परिश्रम चिकबड़ाई कार्यक्रम में दीदी के दूत थे। क्षेत्रीय प्रमुख नौसूल विश्वास, तृणमूल के क्षेत्रीय अध्यक्ष अब्दुल समद और अन्य शामिल हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में ग्राम पंचायत क्षेत्र में साहेब बाड़ी अनिल राय के घर के बगल में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहां से उन्होंने क्षेत्र के कुछ घरों का दौरा किया और मतदाताओं से बात की कि दीदी के संरक्षण में उन्हें क्या परियोजनाएं मिली और क्या नहीं मिली। मतदाताओं को सूचित किया जा रहा है कि जो परियोजनाएं अभी तक हितग्राहियों को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें दीदी दूत द्वारा घर घर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से लागू किया जाएगा। तत्पश्चात तलतला उपकेंद्र में आशा दीदी ने क्षेत्र के लोगों से स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। दोपहर में पश्चिम तलाई गांव के पार्टी कार्यकर्ता श्यामल राय ने ग्राम पंचायत क्षेत्र के 5 प्रमुख अतिथियों के साथ रात्रि भोज किया और विशिष्ट अतिथियों के साथ दीदी के संरक्षण मंत्र और अतिथियों से फीडबैक पर चर्चा बैठक हुई। ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी पंचायत सदस्यों को सदस्यों की उपस्थिति में सुरक्षा आकर्षण की जानकारी दी जाती है। दोपहर में गोलाबाड़ी बाजार में जनसभा का आयोजन किया गया। बैठक में वक्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी प्रचार कर्मसूची है दीदी का सुरक्षा कवच। वो दीदी का सुरक्षा कवच, दीदी सुरक्षा कवच, ये कर्मसूची पार्टी का कर्मसूची है। लेकिन ये दीदी ने माननीय मुख्यमंत्री बनकर इस बंगाल में सभी के लिए, सभी जो सर्वसाधारण जो जनता है, सबके लिए जो प्रकल्प, सरकारी प्रकल्प दिए हुए हैं, उनमें से 15 प्रकल्प जो हर घर का जो बेसिक नीड्स है, हर इंसान का जो बेसिक नीड्स है, उनमें खाद्य साथी है, हमारा स्वास्थ्य साथी है, और ऐसे शिक्षा है जो सबके घर में ज़रूरी है, और जो पेंशन जो है, जो हर लोगों को विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, लक्ष्मी भंडार, ऐसे जो पेंशन है, ऐसे सबको लेके ये हमारा पार्टी का प्रचार अभियान कर्मसूची है। हर घर में हम दीदी के दूत बन के, हमारा पार्टी का जो वर्कर है वो लोग जाएंगे, उनमें और दीदी का दूत ऐप्स में उसका जो समस्याएं है, अभी तक दुआरे सरकार में जिसका समाधान नहीं हुआ है, अब तक कोई भी अगर इससे छूट गए, इस प्रकल्प से अगर छूट गए हो, तो उनका इंस्टेंट उसका समाधान हम प्रचार के माध्यम में, हमारे नेत्री तथा हमारे नेता अभिषेक बनर्जी के माध्यम में हम हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और वो सबका समाधान होगा। ये प्रकल्प सबके लिए है, जैसे दीदी सबके लिए काम करते हैं, ये हमारा कर्मसूची भी हर लोग के लिए है। ये इनमें कोई पार्टी का भेदभाव नहीं है, कोई जात का भेदभाव नहीं है। सभी जो आम लोग हैं, सबके लिए हमारा सरकार है, मामाटी मानुष का सरकार। और हमारा मुख्यमंत्री जो प्रकल्प इस बंगाल में की हुई है, जो हमारे देश में किसी भी राज्य में ऐसी प्रकल्प कहीं भी नहीं मिलता लोगों के लिए। इसीलिए सब राजनीति के ऊपर उठ के, राजनीति की बात नहीं है, ये डेवलपमेंट की बात है, और डेवलपमेंट के लिए हम सबके लिए काम करते हैं, चाहे हम पार्टी के कोई वर्कर हो या कोई जनप्रतिनिधि हो। हमारे दीदी का निर्देश है सभी लोगों के लिए काम करने के लिए, आम जनता के लिए काम करने के लिए, वही काम हम कर रहे हैं। और ऐसा
बंगाल के अलावा कोई देश में कहीं ऐसा नहीं होता है। আজকে আমাদের দলের সর্বভারতীয় সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সাধারণ সম্পাদক সম্মানীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রাজ্য এবং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের আহ্বানে আজকে চ্যাংমারি অঞ্চলে দিদির দুধ এবং দিদির সুরক্ষা কবচ উপলক্ষে একদিন অঞ্চলের কর্মসূচির আজকে চ্যাংমারি অঞ্চলে আমাদের হচ্ছে। আমরা প্রথম 9টা থেকে শুরু করি, সকাল 9টায় প্রার্থনা থেকে শুরু করে, তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলা, তারপর হচ্ছে আমাদের সরকারি দপ্তরে আমাদের হেলথ সেন্টারে এখানে তাদের কর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তা, তারপর আবার মানুষের সাথে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে ঘুরে মানুষের সাথে যোগাযোগ করা, তারপর হচ্ছে আমাদের লাঞ্চ সেরে তারপর আবার মানুষের সাথে যোগাযোগ করে অঞ্চল সংলাপ, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতদের সাথে সংলাপ করে আমাদের একটা এখানে জনসংযোগ সভা অনুষ্ঠিত হয় গলাবাড়ি বাজারে। সেখানেও আমাদের প্রচুর মানুষ এখানে আসে এবং এর পরবর্তীতে আমরা আবার কিছু মানুষের সাথে যোগাযোগ করে আজকে এখন এই ডিভিশনে আমাদের হচ্ছে কর্মী সভা। এই কর্মী সভায় আমাদের কর্মীরা এখানে সমবেত হয়েছে এবং আবার এখান থেকে আমাদের হচ্ছে একটা ডিনার করে সেখানে আমাদের রাত্রি বাস, এরকম একটা কর্মসূচিতে আজকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি আমরা আমাদের দলের জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সম্মানীয় মহুয়া গোপ। তিনি আজকে দিদির দুধ হিসাবে আমাদের এখানে এসেছেন এবং আমরা এই কর্মসূচিকে সফল করবার লক্ষ্যে আমরা সকলেই মিলে আজকে আমাদের এই চ্যাংমারি অঞ্চলের সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে আমাদের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন, আমাদের ব্লকের যারা নেতৃত্ব এবং জনপ্রতিনিধিরা এখানে উপস্থিত ছিলেন থেকে আমরা এই কর্মসূচিকে সফল করছি এই কারণ তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের পাশে থাকেই এবং ছিল, আগামীতেও থাকবে। এই কারণ বিজেপি যে মানুষের মধ্যে ভুল যে একটা বার্তা ছড়াচ্ছে এবং বিভিন্নভাবে সুরসুরি দিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভেদাভেদটা তৈরি করবার জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু তাদের এই চেষ্টাকে আমরা ব্যর্থ করে দেব। এইভাবেই যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ মানুষের পাশেই আমরা ছিলাম, আছি এবং থাকবো এবং উন্নয়নের সাথে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকবো। কারণ সাধারণ মানুষ যাতে উন্নয়ন পায় এবং এই উন্নয়নকে মানুষ হাতিয়ার করে আগামী দিন যাতে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তাই আজকে এই জনগণের সঙ্গে সংযোগ করে আগামী দিন এই দিদির দুধ যারা আমাদের ওই কর্মসূচিতে সামিল হবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা সাধারণ মানুষের যে জিনিস, যেটা মানে আমাদের সরকারের যে পরিকল্পনাগুলো রয়েছে, যে পরিষেবামূলক যে প্রকল্প রয়েছে, সেগুলো মানুষ পাচ্ছে কি পাচ্ছে না, যারা না পেয়ে থাকে তারা যাতে পায় তার সুযোগ করে দেওয়ার এটা মাধ্যম। সেটাই আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বরা এটা ঠিক করেছেন। সেভাবে আমাদের কর্মীরা আমরা বাড়ি বাড়ি যাব, মানুষের পরিষেবা দেব। তাই আজকে এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যিনি দলের সর্বোচ্চ নেত্রী এবং সর্বোচ্চ নেতা আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই এবং এই পরিকল্পনাটা দেওয়ার জন্য, আমাদের মানুষের পাশে থাকবার জন্য সুন্দর একটা এই পরিকল্পনা, এই কর্মসূচি আমরা আশা করি এটাকে সফল করব।